Sip, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu Ananda yang sudah hadir di acara Vikon kita kali ini. Pada hari ini sudah berada di tengah-tengah kita. Kami dari grup 5 VCT Batch 8. Saya sendiri, saya Mugi Trifai, saya dari SMK Mekanika di Pesantren Cirebon, dan ada dua rekan saya yang hari ini akan menghadirkan virtual coordinator training dengan video conference dengan topik tentang how to speak atau speaking like a native speaker. Pada kesempatan kali ini yang akan menjadi moderator adalah Ibu Dewi Liliasari dari SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dan sebagai pemateri ada Ibu Tuti Romdo dari SMA Negeri 4 Cirebon. Sebelum saya melanjutkan ke Bu Dewi, terlebih dulu saya akan menyampaikan beberapa hal ketika pelaksanaan video conference ini. Yang pertama, untuk semua peserta video conference kali ini, mohon untuk mematikan suara atau mute selama pemateri menyajikan materinya. Dan nanti ketika sesi tanya jawab, silakan menyampaikan pertanyaan lewat kolom chat, atau boleh juga silakan menanyakan langsung, nanti akan dipersilakan oleh Ibu Moderator. Dan nanti menjelang akhir acara akan kami bagikan link untuk presensi atau kehadiran. Silakan diisi sesuai dengan data yang seharusnya. Baik, tanpa berlama-lama langsung saya serahkan kepada Ibu Dewi selaku moderator. Silakan Ibu Dewi. Baik, terima kasih Pak Gir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa sehat dan bahagia selalu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita dapat berkumpul di acara virtual koordinator training batch 8 ini untuk grup 5, dan semoga sehat selalu selamanya kita, dan juga salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semoga kita diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin. Bapak Ibu Ananda yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan kami pada acara virtual coordinating training batch 8. Pada hari ini tema yang akan kita sampaikan, yang akan kita berikan yaitu tentang speak like a native English speaker. Dan sebagai presenter pada kali ini adalah Ibu Tuti Romdo. Baik, sebelum acara mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan Ananda yang berbahagia, baiklah akan kami sampaikan presenter untuk hari ini. Sekilas akan saya bacakan kurikulum vitae mengenai Ibu Tuti Romdo MPD. Ibu Tuti biasa kita panggil Miss Tuti, Ma'am Tuti atau Madam Tuti ya. Dan beliau adalah English teacher di SMA Negeri 4 Cirebon. Kebetulan sama dengan saya, satu partner. Beliau selain sebagai teacher di SMA 4, beliau juga mohon maaf, this is the first time I feel very nervous ya, agak I'm so sorry ya. Jadi beliau juga memberikan pengajaran di lembaga-lembaga pendidikan ternama di Kota Cirebon, dan beliau menyelesaikan S2-nya di Jakarta di Unindra. Ciri khas dari beliau adalah selalu ceria, happy, dan bercerita. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan Ananda berada dekat dengan Bu Tuti, sepanjang perjalanan apapun akan terasa dekat. Karena tidak terasa, beliau akan selalu bercerita
dan A, nah itu identik dengan Ibu Tuti ya. Dan moto hidup dari Ibu Tuti adalah make your life a masterpiece. You only get one canvas. Nah, luar biasa. Nah, itu sekilas tentang Ibu Tuti ya yang akan menyampaikan paparannya pada hari ini. Yaitu speak like a native English speaker. Lama kita akan minta Ibu Tuti untuk menyampaikan paparannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Waalaikumsalam. My name is Tuti from Negeri Fook. Thank you for the chance given, Mr. Mugit Srifai, as the host of this Vicon, and Ms. Delia Sari as the moderator. You are really the best, guys. I'd like also to convey my gratitude to the instructors, all committee of the 50 batch 8, and also to welcome all the participants who have been in this room. We really appreciate your presence. Baik, Bapak, Ibu, Ananda, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberi kepada Ibu dan Bapak serta Ananda meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan ini. Sebelum mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri meskipun sudah disebutkan oleh moderator Ibu Dewi tadi. Nama saya Tuti Romdo, saya dari SMA Negeri 4 Cirebon. Saya bertugas di sini sejak tahun 1987. Mungkin ada Ananda yang ikut kegiatan ini yang belum lahir ketika saya mulai belajar di sini. Baik, mohon maaf. Seperti Dewi, saya juga ada lebih karena ini hari pertama saya Dewi, saya juga agak karena ini pertama saya ikon bersama orang yang tidak setia bersama di sini. Nah, saya mampat tadi sejak 1987. Saya bisa dihubungi melalui nomor 82 melalui email address rom.tuti@gmail.com. Well, everyone, as introduced by the moderator, we are gonna talk about speak like an English speaker. Let's get started. Namun sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa temuan kali ini kita akan menggunakan bilingual English and bahasa. Ya. Baik. One of the best ways to speak like a native English speaker is to stop translating in your head. But how? Jadi kali ini guys, also jadi
Kali ini kita to stop fokus translating in your head when you are communicating in English. The and first way ways is to stop translating in your head, you are communicating in English. Identify the objects yang around you in English. How? mengenali Ya, yang pertama adalah dengan mengenali benda-benda yang ada di sekeliling Anda dalam bahasa Inggris. Caranya bagaimana? Satu, ada di sekeliling Anda ya, benda-benda yang ada di sekeliling ruangan ini misalnya and things in English. Start associating the words in English in your daily in your daily life. life. Start getting familiar with the things in your daily life in English. So, So, kalau Anda lihat misalnya ada tas di sebelah Anda, tas di sebelah Anda, you should think you should think bag, not tas. Ada benda lain misalnya ada TV, kemudian in your head in your head you say television, not TV, dan benda-benda lainnya. Itu tips. Kita lanjut pada tips yang kedua. phrases you hear native speakers use. Repeat phrases you hear native speakers use. Ulangi Frase kata-kata yang Anda dengar digunakan oleh native speaker, karena setiap bahasa pun culture yang berbeda. Jadi kita harus mendengarkan, sama seperti ketika you are Sundanese, let's say, kemudian Anda mendengar seseorang berbicara bahasa Cirebon, kok begitu ya? kok begitu ya, gitu. Ada yang beda, tapi itulah bahasa. Language is arbitrary, kata para ahli. Bahasa itu arbitrary, tergantung pemakainya. Kata pemakainya begini, ya kita harus ikuti, nggak bisa protes. Misalnya contoh yang paling jelas, orang Bandung bilang gedang itu untuk pepaya, tapi orang Cirebon gedang itu pisang. Kita nggak bisa protes sama orang Cirebon atau orang Bandung, karena itu bahasa mereka, tinggal kita ikuti. Ya. Setelah mendengar, repeat it yourself. Do not just listen. Try to say it yourself. Get your mouth used to saying the words the way the native speakers do. Say the words, produce the words in English. It's a good idea It's a good to practice try to practice the way the native speakers put the words together. Or you may read out loud interesting lines you found in a book or an article you read. Nah, sama seperti ketika kita belajar bahasa ibu. Belajar bahasa apapun, kita harus mengikuti nature seperti kita mempelajari bahasa ibu. Dengar, produce. Dengar, produce. Read, produce, gitu. Jadi ketika kita belajar bahasa ibu, kita mendengar mama kita berkata, kemudian kita babbling, mengikuti walaupun masih salah, tapi terus producing the words in our mother tongue, dan akhirnya tanpa kita sadari kita bisa berbicara bahasa Inggris atau bahasa kita. Nah, mari kita lihat contoh frase yang digunakan oleh native speaker pada video berikut ini. Speak real English from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at EnglishClass101.com.
Alicia. In this lesson, I'm going to talk about 25 must-know intermediate phrases. Let's get started. These are some intermediate level phrases that you can use in everyday life. You can use them when you travel, at work, in your studies. So I hope that they're helpful for you. They're for asking and answering questions. So after you learn these phrases, check out the link in the description where you can make an account at EnglishClass101.com and practice your English even more. All right, let's get started. How's it going? How's it going? You'll notice with how's it going that there's an apostrophe at the end of this. It's not how's it going or how is it going. If you say how is it going, it sounds too stiff. It doesn't sound so friendly. So we say how's it going? How's it going? How's it going means how are you? Like how is your life going? So it's like a friendly, kind of rough, casual use. How's it going? How's it going? How's it going with you? Fine. See, that's the correct response. How's it going? Fine. How's it going? Good. How's it going? Not bad. How's it going? How's it going? Okay, let's go on to the next expression. What have you been up to? 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 What have you been up to is a more advanced version of like what are you doing? So what have you been up to means what did you do since the last time I saw you? What have you been up to? So what have you been up to? I've been blah blah blah. We're going to talk about this in the next expression. So what have you been up to? Or what have you been doing is another popular variation. What have you been up to? How have you been? How have you been? How have you been? More naturally, how have you been? Sounds like how have you been in everyday speech. So how have gets reduced to how have. How have you been? How have you been? How have you been since the last time I saw you is what this means. How have you been? So that you sound also gets shorter. How have you been is kind of what it sounds like if I slow it down a lot. How have you been? How you been, you might also hear too. So this means since the last time I saw you, what has your condition been like? Good? Bad? Busy? In most cases, the answer is just good. You? Fine. Anyway, moving along. I've been blah, blah, blah. I've been. This is the reduced form of I have been something something. This is a good response to questions like how have you been? Or what have you been up to? Numbers 2 and 3 in this episode. So if someone says, what have you been up to? You can say, I've been busy, or I've been working. I've been studying. I've been playing. A car. And he goes on the internet. Passive form. You can add here, whatever. Yeah. What have you been up to? I've been sleeping a lot. How about something something? How about dinner? How about drinks? How about we do this later? How about something? This is a very simple and easy way to make us how about we? How about you? How about us? So it kind of disappears. How about we see a movie later? How about we go to the beach this week? How about we take a trip to Guam? How about we bake cookies? How about we go on to the next expression? Okay, sock. Baik, itu salah satu contoh atau beberapa contoh expression atau frase yang biasa digunakan di dalam bahasa Inggris. Kita kembali ke PowerPoint. Mohon menunggu sebentar.
Baik. Baik. Yang ketiga, tips yang ketiga adalah make a situation where you escape into your Immerse yourself native tenggelamkan language. diri dalam bahasa yang sedang kita pelajari. If you are lucky, go to the English speaking countries. Put yourself If in a place where go to speaking countries, you have no other choice except just speaking. And if not, there won't be any hope of keeping communication with people. Go out and interact with people often, making friends, join groups, go for drink and food, spend weekend, learn the words people around you are using. Take time to find places and to make environment in which you are comfortable making mistakes, asking questions, learning the vocabulary they were using, and try to learn those words, those patterns, as well as how to produce them and apply them on your own. Or, if you can create a situation where you can only use English, where you cannot escape, where you cannot go back to using your native language. It forces you to use English. Environment ini tetap memberikan kebebasan, untuk bebas apabila ada kesalahan, nyaman, choose the most comfortable place to practice. In the library, in a class, in an English speaking club, in your house for instance, for maybe an hour, a period of time, a day, I don't know what your schedule says. Jadi buat komunitas di mana hanya bahasa Inggris yang di sana. Kita tidak bisa menggunakan bahasa ibu kita. Baik, yang berikutnya, tips yang keempat, watch TV and movies without subtitles. in You spend English too much time reading the subtitles subtitles and forget to listen. Focus completely on how the people are using the words and their body language. Or watch a movie with the subtitle in your native language on for a few times when you are focusing on how the words are written. or the words and The subtitles watch the subtitles when you are focusing on how the people are using them and their body language. Tips yang kelima, don't bring dictionary to your lesson. It's not important to use dictionary in learning English, especially in the conversation practice. Jadi tidak pakai kamus, terutama ketika kita sedang praktek berbicara. It destroys the flow of the conversation. Bisa kita bayangkan, misalnya kita lagi ngobrol, oh bentar-bentar, buka kamus dulu. Terus bicara sedikit, bentar-bentar, lihat kamus dulu. It destroys the flow of the conversation. It's better for you to listen by the speaker to and how the conversation. The the flow of the speaker at the real context, and just by taking time for looking up by looking up the dictionary more often. Instead, jadi bagaimana kalau nggak bisa nih, nggak tahu bahasa Inggrisnya ini? Use different strategy by learning how to ask the meaning of the words in English. Let's say, what is the meaning of this in this sentence? Or how can I say asbak, let's say, in English? Or how can I say the things in English? Or try to learn how to explain the words to the partners of your conversation.
Jadi tidak buka kamus, tapi tanyakan apa arti dari kata ini atau bagaimana cara mengucapkan ini dalam bahasa Inggris. It's time for you to learn also how to explain the characteristics of something as well. Or use your body language. Misalnya mau minum, use your body language. How can I say this in English? If they know the words, that's also the chance for them to teach you words. We give person or people chance to teach you words. You will remember words much better by having others explain the meaning of words rather than looking up from the dictionary. Tips yang keenam adalah train responses to common questions. Pelajari pertanyaan-pertanyaan yang umum. Jangan sampai ada pertanyaan kita suruh jawab bingung. So train responses. Bagaimana cara menjawabnya? If it takes you a long time to answer common question in English, you need a lot of practices. Very good. About responses that you can Don't get stuck with these questions. I'll show you how to answer some common question in English in this video. Wait a moment, please. Baik, Bapak, Ibu, dan Ananda, jika ada yang ingin disampaikan, bisa Bapak, Ibu, dan Ananda untuk menuliskan di chat pertanyaan yang mungkin ada hal-hal yang masih Ibu, Bapak, atau Ananda yang kurang paham atau ingin tahu lebih dalam mengenai baik. Sign up for your free lifetime account. Ya, silakan Ibu Dewi disampaikan dulu. Ya, sudah cukup, silakan lanjut. Tadi sambil menunggu waktu. Baik, terima kasih. At EnglishClass101.com. 15 questions that you should know. So these are 15 questions that not necessarily you need to know how to ask them. Perhaps you know some of the questions already, but you will probably also hear these questions as well. So we'll practice a few different answers to these questions too. So let's get started. Do you like American food? The first question is, do you like American food? You will probably be asked this question. Do you like American food? You can either say yes or no, or you can give a specific example. Someone says, do you like American food? Yes, I love Philly cheesesteaks. I would recommend saying yes or a little, or you can just say, I don't know. What do you recommend? Have you been to the United States? The next question is, have you been to the United States? Have you been to the United States? So if someone asks you, have you been to the United States? You should reply with either, yes, I have, or no, I haven't. Or maybe, no, I haven't yet, but I want to. When you want to ask someone this question, you can say, have you been to Japan? Have you been to Egypt? Have you been to China? Whatever. You can use your own country when you ask this question. How are you? How are you? When someone asks, how are you? Don't say, I'm fine, thank you, and you? Please don't say that. Please say something more natural. Good. Great. I'm good. How are you? Something like that is much better than
I'm fine, thank you, and you. Be a little more genuine in your reply. Also, when you ask this question, maybe one point to help you sound a little more natural when you ask someone else. Don't, try to say, how are you? How are you? Instead of, how are you? Or, and make sure your intonation is correct. I've had a few people ask me, how are you? Like a little too, yeah, with this question, or like, how are you? But how are you should be the intonation with this. How are you? How are you? Is a little bit more natural. How long have you been studying English? How long have you been studying English? How long have you been studying English? Great question to know the answer to. Your answer should be, I have been studying English for blah, blah, blah years, or blah, blah, blah months, or blah, blah, blah weeks. But if that's too much for you, you can just use the time. How long have you been studying English? 6 years. How long have you been studying English? 2 months. So just pick the time if the whole sentence is quite long for you. How old are you? We don't really go around asking people how old they are. Like just the first time you meet them necessarily, especially if they're older, much older than you. In particular, it's sometimes considered rude to ask, especially women, how old they are. So just be careful with this question. But if you're about the same age group, maybe you're at an event or a party or something and you just want to check how old the other person is, you can use this phrase. When you reply to this, just say, I'm plus the number, to make a really simple response. So how old are you? I'm 15. How old are you? I'm 42. Whatever the answer is, just stick I'm in front of it. Not I, but I'm. I am. But use the contracted form to sound more natural. I'm number. If you want to make a full sentence, you can say I'm number years old. Don't forget that S in years. I'm 1,000,000 years old. What did you say? Alright, itu beberapa contoh cara mengucapkan atau menjawab pertanyaan yang biasa ditanyakan di dalam bahasa Inggris. Nanti materinya bisa di-share, kalau mau memperdalam yang dari video akan kami berikan. Kemudian tips yang ketujuh adalah study with the materials that don't provide a translation. If you are using worksheets, some kinds of textbooks, it's better to learn the materials only in the target language or English. Simplify explanation to more detailed point also in the target language. Because again, you are learning to think in English. There are variety of ways on how to learn things also in the target language. Kalau pakai kamusnya yang Inggris begitu. Next, yang ke-8, study phrases in addition to single vocabulary. Jadi jangan hanya mempelajari kata-kata yang single, satu kata saja. Pelajari how vocabulary word used in phrases, not just in single words. It's important to learn. Example, look has different meaning with look at, look up, look after. The word cat and the word dog ketika mereka dipakai single word artinya kucing dan anjing. Tetapi ketika kata itu berada pada sebuah frase, let's say, oh it's raining cats and dogs. Nah, di situ bukan hujan turun hujan kucing dan anjing, tetapi maknanya berbeda, yaitu hujan deras dengan berbagai misal angin dan sebagainya. Nah, yang ke-9, Ibu Dewi, masih ada waktu? Ya, saya akan menyelesaikan 2 lagi. Oke, masih Ya, ada. baik. Yang ke-9, do your daily activities in English if possible. This is a way to put you into practice. Practices make perfect, kata para ahli. Allah bisa karena biasa. Dan yang terakhir, gunakan kamus yang untuk belajar. Contohnya adalah kamus Merriam-Webster. Di situ ada arti katanya, ada contohnya, ada simplified explanation. It's really useful. Bagaimana Bu Dewi? Waktunya sudah cukup?
Masih ada, Bu Tuti, Baik. silakan. Nah, jadi ketika kita belajar bahasa, satu kali lagi, bahasa asing apapun termasuk bahasa Inggris, gunakan cara natural, yaitu cara ketika kita mempelajari bahasa ibu kita. Banyak mendengar, banyak membaca, jadi pengetahuan kita sudah banyak in our brain, kemudian kita produce by speaking or writing. Di dalam bahasa, ilmu bahasa ada 4 language skills, dan itu dibagi menjadi 2 kelompok, receptive skills dan productive skills. Receptive skills ini listening dan reading. Receptive itu artinya menerima. Kita menerima ilmu-ilmu bahasa dengan cara mendengar dan membaca. Kemudian we produce, make it into practice by speaking and writing. Semua yang dibicarakan di sini adalah tips bagaimana kita bisa berbicara dengan lebih lancar di dalam bahasa Inggris. Terutama tadi, stop translating in your head. Dengan cara apa kita bisa sukses stopping translating in our head? Ya, dengan cara banyak-banyak receptive skills-nya dilatih, dengan banyak mendengar, banyak membaca. Sekarang literasi sedang digalakan. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan Ananda sekarang beruntung berada di kehidupan yang lengkap seperti sekarang, di mana kemudahan berada di mana-mana. Tinggal kembali kepada kita sendiri untuk mengunduh kemudahan itu untuk kemajuan kita, untuk memperkaya pengetahuan diri kita. Baik, terima kasih banyak. Thank you for listening. Thank you for listening, and we are going to continue to. Saya kembalikan waktunya kepada moderator, kepada Ibu Dewi. Kami persilahkan. Oke, Ibu Tuti is an excellent, luar biasa, pemaparan yang sangat luar biasa. There is 10 ways to stop translating in your head. Wah, jadi mungkin bisa kita ambil satu kesimpulan bahwasanya if you want to speak like a native speaker, please try to practice, and practice. Yeah, because practice makes you perfect. Is it like that? Okay. Jadi kalau sering praktek, ya namanya bahasa itu harus digunakan, bukan hanya disimpan di dalam hati, ya. Jadi Bapak Ibu dan Ananda, jika ingin berbicara bahasa Inggris like a native speaker, coba untuk komunikasi, try to communicate in other. Baik, ya Ibu Tuti, ada pertanyaan di sini, saya lihat di chat ada pertanyaan dari Ananda, ya, Ananda Raka Fabianto. Assalamualaikum. I would like to ask, is it right if we won't learn another language, it's easier when we are young instead at an adult age? Oke, itu Bu Tuti pertanyaan dari Raka. Mangga Bu Tuti, please, time is yours. Baik, Ibu Dewi, tadi pertanyaannya, anak-anak belajar lebih mudah daripada orang dewasa? So sorry. Ya, betul. Baik, benar. Menurut para ahli, belajar ketika waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas, apa katanya? Nah, itu lebih mudah. Begitu juga bahasa. Ketika kita belajar bahasa, ketika kecil kita lebih mudah, terutama kalau belajarnya praktis. Misalnya ada beberapa guru bahasa Inggris, teman-teman saya tanya ketika kecil kursus di mana? Oh, nggak pernah kursus, tapi my mom and dad katanya used to speaking English at home. Itu lebih cepat. Tetapi untuk yang dewasa, jangan takut belajar bahasa juga memang mungkin agak lebih kompleks dibandingkan anak-anak, karena di pikiran kita sudah banyak hal
Nah, tetapi kalau kita melakukannya dengan cara natural seperti yang saya sebutkan tadi, belajar seperti kita mempelajari bahasa ibu kita, insya Allah akan lebih mudah. Contohnya, saya punya seorang teman guru agama di sekolah saya. Ketika Bapak guru agama ini ada perlu kepada anak-anak di kelas yang kebetulan pada saat itu pelajaran bahasa Inggris, beliau akan berbicara bahasa Inggris dengan segala kemampuannya, segala usahanya. Tapi setelah beberapa lama itu beliau menemukan dirinya mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang diawali dengan rasa pede untuk berbicara bahasa Inggris, dan itu modal utama, percaya diri, bisa berbicara dalam bahasa Inggris dan bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran kita kepada orang lain. Don't think too much about what mistakes you make ketika belajar bahasa. Jangan terlalu berpikir, aduh nanti saya salah, aduh ini, aduh itu. Ya, karena language is communication. Bahasa adalah komunikasi. Kata ahli bahasa, bahasa kita itu benar as long as pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang yang kita ajak bicara sampai dengan selamat. Jadi, walaupun misalnya grammarnya masih salah atau ada kata yang salah pengucapannya, nah lama-lama itu akan membentuk percaya diri pada diri kita dan kita akan lebih mudah berbahasa, belajar bahasa. Terima kasih. Oke, baik Ibu Tuti ya. Oke, untuk Ananda Raka, I hope you understand. Semoga clear ya, jelas ya apa yang disampaikan oleh Ibu Tuti. Ya, namanya juga seperti saya bisa bahasa Sunda karena di keluarga saya diajarkan bahasa Sunda oleh ibu saya dari mulai kecil. Saya mengenal bahasa Indonesia ketika di sekolah dasar. Jadi komunikasi. Jadi memang kalau dari kecil itu memang lebih cepat ya memahaminya. Baik, Ibu Tuti, ada pertanyaan berikutnya adalah dari Muhammad Rizki. Assalamualaikum Bu, izin bertanya Bu, apakah setiap manusia memiliki kemampuan bahasa Inggris yang sama dan menurut Ibu bagaimana cara memaksimalkannya? Oke, silakan Ibu Tuti, mangga dijawab. Baik, terima kasih Muhammad Rizki. Di flyer tadi ditampilkan oleh Bapak host, katanya otak kita itu terhubung ke dalam bahasa. Jadi setiap orang memiliki kemampuan untuk mampu belajar bahasa apa saja, di mana saja, tergantung dari motivasi yang ada pada dirinya. Jadi belajarlah bahasa, dan yang paling mudah adalah dengan langsung terjun praktek. Jadi harus luar negeri Bu? Tidak, tadi kan ada solusi. Kalau kita belum bisa pergi ke luar negeri, ya buat komunitas, di mana di dalam komunitas tersebut kita menggunakan bahasa yang kita pelajari, target language. Kadang-kadang saya lihat ada anak-anak murid saya yang kreatif. Yang satu, mereka menguasai bahasa Jerman selain bahasa Inggris, ada yang menguasai bahasa Arab, ada yang menguasai bahasa Jepang, dan mereka barter. Yang pandai berbicara bahasa Arab, dia akan berbicara bahasa Inggris kepada teman yang pandai bahasa Inggris, dan yang bahasa Inggris berbicara dalam bahasa Arab. Jadi secara tidak langsung mereka saling belajar. Itu Muhammad Rizki, mudah-mudahan bisa memuaskan. Kalau tidak, you can contact us, ya, bisa di nomor yang disampaikan ataupun email yang sudah di-share. Oke, baik Ibu Tuti, ini sepertinya waktu kita sebentar lagi akan berakhir. Kita akan selesai pada pukul 14:30. Kami rasa mungkin Bu Tuti bisa ada closing statement
untuk menyampaikan apa yang sudah tadi Bu Tuti sampaikan dari awal tentang materi kita saat ini menjadi speak like a native English speaker. Nah, silakan Ibu Tuti untuk closing statement-nya. Baik, Ibu Dewi, sudah muncul presentasinya. Ya sudah. Belum tampil ini ya bacaannya. Ya. Oke. Sudah bisa ya, Bu Dewi. Baiklah, Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik yang berbaik hati sudah hadir di ruangan inilah dari saya. Yang pertama, be well motivated to practice your English. Tetaplah semangat untuk mempraktikasi Anda. The best thing to improve your ability to communicate it in English is balancing receptive and productive language skills. Jadi, supaya mudah mengasah kemampuan komunikasi kita dalam bahasa yang kita, dalam hal ini bahasa Inggris, adalah dengan menyeimbangkan penguasaan receptive skill dan productive skill. Internalize the habit of read a lot, write a lot, often. Untuk yang berasal dari Cirebon, bacanya listen a lot, read a lot, write a lot. Anda tidak akan bahasa. Jadi listen pun alat itulah. Jadi mendengar enggak baca dalam pronunciation bahasa Inggris yaitu listen a lot, read a lot, write a lot, and practice baca dan actions of learning your mother tongue. Wish that my presence in the room brings valuable benefits to your learning process. that brings you journey. Thank you everyone for coming. Here, yes. Right. Oke. Bapak Ibu Ananda, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada instruktur yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. It's great ya, sangat luar biasa. Kami sangat tersanjung sekali ya pada Bapak Asep Sarif Hidayat, Bapak Yudi Hamdan Dardiri, dan juga Kang Ferdi. Hatur nuhun pisan ya sudah menyempatkan datang ke pikon kami ya. Kami menamaikan Tidewi Pak. Itu singkatan dari Tuti, Dewi, dan Unggit. Bisa dikenal lagi. Oke, baik Bapak Ibu Ananda semuanya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini mudah dipahami dan bermanfaat, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan olehnya. Amin. Salam hati lalu. Thank you very much. See you next time, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, keren banget Bu. Ya Allah Bu, sepertinya rekor ini. Makasih banyak ya Bu atas materinya Bu, dan sampai 88 peserta. Makasih Bu. Sama-sama, terima kasih banyak.
Augit, Baik, ya. Sepertinya kita sudah berada di ujung acara hari ini. Sudah kita dengarkan tadi paparan dari Ibu Tuti Romdo selaku materi hari ini tentang cara berbicara seperti native speaker, how to speak like a native speaker. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Tuti sangat bermanfaat untuk bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Saya selaku host mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon maaf saya tidak bisa menampilkan gambar karena kamera di laptop rusak. ya begitulah teknologi Pak, kadang-kadang. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak, Ibu, Ananda semuanya. Sampai jumpa lagi di Vicon kita selanjutnya. Mudah-mudahan ada kesempatan dan kita semua diberikan kesehatan. Link presensi ya Pak, masih. Oh iya, betul. Untuk presensi di link yang sudah saya sampaikan tadi di kolom chat, kami tunggu sampai pukul 15. Akhir kata saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ibu keren. Gimana Pak Yudi? Mangga Pak Asep. Iya. Kang Ferdi. Pun Pak Asep, Pak Yudi. Iya, alhamdulillah Ibu, materinya sangat luar biasa, bagus sekali Bu. Kemudian teman-teman yang lain juga. Iya, sama-sama Ibu. Insya Allah nanti akan, kalau sudah memulai akan terus ingin mencoba lagi Bu. Insya Allah Bu. Insya Allah Pak. Ngadek-dek Pak ngalitan nama. Iya, insya Allah Bu. Insya Allah. Atur